हाय फ्रेंड्स हेलो समस्त को नमस्कार गुड आफ्टरनून केमती कौन अच्छा समस्ते मु तो बहुत बढ़िया अच्छी चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो चलतु जीवा आम बड़ मामा घर को गाँ को तो आसटी सब बुली बुली पड़े अरे कौन कर प्रजापति मो भौणी देहर पूरा टैलेंट पूरा खुंदी होना अच्छी सब कम जना चलतु देखेबी से कौन कौन कर से कौन प्रजापति करियो बोली काटाकाटी करुच्ची पेपर तार सब कलरिंग पेपर सेमती मार्केट रू किणिक आनी सब करुच्ची एठी देखंतु गोटे करिची मु तो बेसी हाइट नुहे मत देखे पारुनी एटा ऊपर से लगेची एटा से निजे तैयारी करची आ चलतु देखौची आउरी कौन कौन से करिची मु आसे से जहाँ भी करे मु ताठू आसिकी सब नेकी पळे एठी देखो गुड़ा करची एटा गोटे करिची एटा से कोल्ला बेले मु जानि बेली से कोन करूची ले देखिला पर बढ़िया लागला एठी गोटे पेंटिंग करिची प्रजापति गुड़ा कर लगे एमती करची गोटे गछटे बुढ़ी लगे काटिकी सब जना सब कर दउची से गोटे करिची एठी गोटे गधुणी शोईची घोरा घोरी आईकी हेगला देखो मुना देखौथली जोटा करूची केते सुंदर प्रजापति से करदेलानी से करियो मु नै जी घर को नहीं हम घरे लगेई सबू टैलेंट खुंदे ही अच्छी खाली बाहरी पारनी आपण माने जदी चाहिए से निहाती बाहरियो ता वीडियोटा को मु सब अपलोड करबी YouTube रे टिके लाइक करबे कनु लाइक करी कोना सब्सक्राइब करबे सब्सक्राइब करबे एंती एटा कलर को एटा मैच कर जाउ रे लो साली भिणई कर कि आउ तो छोड़ा छोड़ी होना माई को घर को आसिकी खाइबे कौन ऊपर बसिकी पाला चलै गोटे मात्र साड़ी भल पाइबुनी कम साड़ी गोटे बाहा जे गोटे साड़ी देखिया बोले 18टा झियो अछन गोटे साड़ी अब भल पाइबुनी ना जदी साड़ी देखि कि श्री माने केमते जळुछंदी ए धुआं मारलानी हां धुआं तो निहाती बा पड़िला गंध जे कोठे पड़िला जानि माने कोन दीपा अब तो एपड़े खातु हाड़ को खाउ दिलो भिणई को लाज करके एठी गोटे साली बसिके एकुटिया एकुटिया खाउचंती साली एठी बसिके एकुटिया खाउचंती आम माई पूरा लागी पड़िचंती धूम काम रे भंगा दांती दीपा साली की लाज लागुची आ अरे एपड़ बसि खाया आसे एपड़ आम माई पूरा रेडी सब कर आज शनिवार सब साधा आइटम कर बढ़िया आई आम नानी नमस्कार बाहर को वीडियो माई आमर पूरा कौन 9 3 6 भजा ना कथा मत आसलानी आ मो पेट गरम है मु पखाड़ खाइबी मु केते भात खाइ आसु ना साड़ी बैसंदी साड़ी भिड़े गोटे थाली रे भात खाइए हाँ सिपु
ମାଇଁ ସକାଳୁ ଲାଗି ଲାଗି ଜୁଆଇଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବାବାରେ ଜଇଁ ଭାଗ୍ୟ। ଓହୋ ହୋ ହୋ କି ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିଲ ଏମିତିଆ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗୋଟେ ପାଇଥାନ୍ତ ମାଇଁ ଶାଶୁ ଘର ଦିଟା ମାଇଁ ଶାଶୁ ଟେକି ହେଇକି ଘରେ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦହି ଖିଆବ ମାଠି ଯୋଉ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ପିଇବ ଫ୍ରିଜ ପାଣି ବି ଫିକା ପଡିବ ମାଠିଆ ଦହି ବି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଦହି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଇକି ମାଇଁ ପୁରା ମାଠିଆ ପାଣି ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ମାଠିଆରୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଫ୍ରିଜ ପାଣି ବି ସତରେ ପିଇଲେ ଭଲ ନା ମାଠିଆ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପିଇ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଖାଇଦବୁ ଆଉ ଶାଳି ଆରମ୍ଭ କରୁନୁ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆମର ଇଏ ଅଛି କି ହଁ ଶାଢୀ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଖୁଆଇବେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ମରିପଡା ଗାଁରେ ମରିପଡା ଗାଁରେ ତମେ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଖାଇଦେବ ଆଜି ଶାଢୀ ବିଷୟରେ ମାନେ ଦହି ଆସିକି ତାକୁ ଖୁଆଇବେ ହଉ ଖୁଆଇଦିଅ ଆଗ ଶାଢୀ ଖୁଆଇବ ଭିଣେଇକି ନା ଭିଣେଇ ଖୁଆଇ ଶାଢୀ କି ନାଇଁ ଆଗ ଶାଢୀ ଖୁଆଇବେ ଭିଣେଇ ହଉ ଦେଖି କେମିତି ଖୁଆଉଛ ଆମେ ପଛେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ପଛ ଆଡେ ମାନେ ତୁ ଆଜି ସବୁବେଳେ ହାତ ବାଢି ମତେ ବାସିରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମ ମଳିପଡା ଗାଁରେ ପଥା ଅଛି ଶାଢୀ ଭିଣେଇ ଖୁଆ ଖୁଇ ମାନେ ସବୁଥିରୁ ଖୁଆଇଲା ବେଳକୁ ହାତ ସଜାଇଥିବ ହଁ ଟିକେ ଖାଲି ତ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ଟିକିଟେ ମ କାଲି ଭଲ ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲା ନା ଚପଲର କେଦି ମୋ କକଡା କ୍ଲିପ ଦେ ଏ ଟିକି ନା ଯା ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ସାରୁନି କେତେ ତରକାରୀ କରିକି ହେଇଗଲା ମତେ ଟିକେ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ରେ ଏଟା ଦିଟା ଆମେ ଦେଇଛ ଏଟା ଝିଅ ଖାଇନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାଢି ଦିଅ ପୁରା ପସନ୍ଦ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି ବଡି ଚୁରା ସାଲାଡ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବଡି ଚୁରା ତ ଭଲ ଭଲ ନୁହଁ କେ ଜାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବ ଶାଢୀକୁ ମାନେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ କି ଶାଢୀକୁ ବଡ ଖୁଆଇବେ ଶାଢୀ ବଡ ହବ ସବୁଥିରୁ ନାଇଁ କି ହଁ ଏଥିରୁ ଟିକେ ଏ ବୋପି ଶାଢୀର ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଅଗିସିରେ ବାହାରି ଯାଇକି ଏଟା ଘୁଞ୍ଚିକି ପଳେଇବ ଦେଖି ତମ ଶାଢୀ ତମ ମୋ ପ୍ରିୟ ଶାଢୀ ଦେଖ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ଭଲ ଦେଖ ଦାନ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ଭାବି ଭିଣେଇ ବେଶୀ କମ ନାହିଁ ଆମର ମକା ଦାନ୍ତକୁ ତାଙ୍କର କୋଳଥ ଦାନ୍ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଇବା ହେଲାନି ଏଥର ଭଲ ବାବାରେ କି ପ୍ରେମ ଖୁଆ ଖୁଇ ଆସନ୍ତୁ ସାରେ এই ভিডিও সরলা পরে গোটে ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখেবি আম গাঁরে গোটে ভাল জিনিস আছে দেখেইয়াকু নেবি চালন্তু আমি খাইদেবু তাপরে ଯିବୁ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାପରେ ଆଉ ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ଏ ଭାଇ ତିନି ଯୋଡା ତୁ ଗାଈ ରହିଲେ ଚାଲ 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 ହପ୍ ଚାଲ 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 ବସ 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 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ଏଟା ଆମର ତ ବୁଲେଟ ନୁହଁ ପୁରା କାର ଆଉ ଅତି ଚଢିଲେ ଗୋଟେ ଆରେ ବସ ନା ବ ଚାଲୁ ତୁ ବସ ଆଗ ଡ୍ରାଇଭର ତମେ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ବସି ପଡ ଚାଲ 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 ମୁଁ କୋଉଠି ବସିବି ମୁଁ ବସି ପଡ ଜାଗ ପଟେ ଆଗ ପଟେ ଚାଲ 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 ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ଜଣ ବସିକି ଆସିଛୁ କେମିତି ବସିକି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଗାଁଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ହବ ଆସିଛୁ ଏଠି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ପଳେଇବୁ ତ ଆଜି ଗାଁକୁ ସବୁ ଭାବିଲୁ ବୁଲିକି ଆଜି ପଳେଇବୁ ଆଉ ଆସିଛୁ
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଟା ପଛପଟେ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ବୁଲିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ସେଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଟା ଆଉ କଣ ମୁଁ ପଢିଛି ଆଉ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିବିନି ଆମ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଯିବାକୁ ଦେଖିକି ଯାଉ ଟିକେ ଝୁଲା ଉପରୁ ଖସିଲା ଅବସ୍ଥା ରହିବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଠିକ ଆସିଲେ ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଦିପଟା ବହୁତ ଖରା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏବେ ଖରା ଅଛି ଆହଲେ ଲାଗେନି ମତେ ଲାଗେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଆଗରେ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ମେକଅପ୍ କରି ମେକଅପ୍ ହେଇକି ଆସି ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ତ ମୁଁ ରହିନି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଡାଇଲଗ ସେ ଡରିକି ହେଇଗଲାଣି ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ସିଡ଼ି ସେମାନେ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଆମେ ଦିନକୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ 5 ଜଣ ତ ଯାଇପାରିବୁନୁ ବସିକି ପଛପଟୁ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଭାଇ ଚାଲ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି ଚାଲ ଯା ମତେ ମ୍ୟାଡାମ ଧରି ଧରିକିନା ନେଉଛନ୍ତି ପାଇଗଲା ମନ୍ଦିର ଏଠି ଯାତ୍ରା ବି ହଉଛି ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ହଉଛି ବିଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ତଳ ହାଲିଆ ଲାଗି ପୁରା ଧୋଇ ହେଇଗଲାଣି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା ଭାଇ ସହ କଥା ହେଇଛି ସବୁ କଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଚପଲ ଝିଅ ଅଛି ଅମଦାବାଦ ଦେଇ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି କେମିତି କହିବି ପାହାଡିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଗୋଟେ କାର ଆରେ ଓଳିଆ ହେଇଛି ରେ ଓଳିଆ ଦବ ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସେପଟେ ତ ଦେଖିକି ଆସିଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଦିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରାହଉଛି ନା କଣ ମନେ ପଡୁନି ହଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ତିଆରି ହୁଏ ଏଠି ତଳେ ବି ଦେଖେଇବି ଖରା ହେଇଛି ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପର ପାଣି ହଁ ହଁ ପାଣି ଅଛି ଏଟା କି ଘର ହେଇଛି ଏବେ ନୂଆ ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୀଙ୍କର ଓଳତି ମନ୍ଦିର ଅଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଅତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେ ଦିଅଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଓଳେଇ ଦଉଛି ହଁ ଓଳା ଓଳା କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିଅ ବର ଦେବେନି ଯୋଉ ଆଣ୍ଠେଇକି ନେପେଟେଇକି ପେଟେଇକି ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲେ ସିନା ଦିଅ ବର ଦେବେ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ବାତ୍ରା ବୁଲୁଛି ଆଉ ଏଠି ପାଣି ପିଇକି ସବୁ ଆସିଲେ ଭଲ କି ବର ମାଗ ହନୁମାନ ଭଲ କି ବର ମାଗ ନାଇଁ ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ତି ବର ତମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଯୋଉଟା ଦେଖା ହଉଛି ଉପରେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ମୋ ଫୋନ ଟାକୁ ତ ଲୁଚେଇକି ଏମାନେ ଭଗବାନ ମୋ ଫୋନ ଯାଇକି ଏଇଠି ଲୁଚେଇକି ଥୋଇଛ କାହାର ଏତେ ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରେ ଅଛୁ ସେ 2 ଜଣ ତଳକୁ ପଳେଇଲେଣି ଏ ପୁଅ ଧୀରେ ଯାଉନ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଲୋ କଣ କିଲୋ ଗିଦି ଗିଦି ହେଇକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଭାଇ ମୋ ଚପଲ ଛିଡି ଗଲାଣି ସେଇ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଆମର ସରିଲା ଦେଖା କେତେ ଦେଖିଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ହେଇଛି ତମ ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଗୋଟେ ଜାଗା ନା ଆଉ ପଥର ପଥର କଣ ହେଲା ବୁଲିକି ଗଲ ନା ନାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆମେ ସରିଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖା ଏବେ ଚାଲୁ ଘରକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆଜି ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଡର ଲାଗୁନି ସିଏ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ତ ଗୋଟେ ଦୌଡୁଛି ଆଗରେ ୟାକୁ ପୁରୁ ଡର ଇଏ ପୁରା ଡର କରି ଆଉ ମତେ ବି ତ ଟିକେ ଡର ମୋ ଚପଲଟା ସତେ ଛିଡିଗଲା ସିଏ ତ ଚାଲ ଯିବା ବାହାରି ଏବେ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ କଣ କରୁଛୁ
ଗୀତ ବୋଲା से कौन लेखी पकाउची खाली पत्थर रे जे कौन लिखे बोलो ना जे प्लस है ना यस जोगा प्लस न अधिका लिखा मु नाटक काटी सारलोनी पूरा फुल भिडियो ये रु चलो हे माइक दे हाथ पटे बड़ी बड़े बड़ा हे जा बड़े बेटा हां 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 दांत तो कामुड़ी जाऊ छु बेई दियो ना दांत गाड़ी पड़ी ए पड़ियो पड़ियो धीरे धीरे एटा हम स्कूल जे तो पड़ी जाई होनी बाहर देखै दोठी हो एबे केते लागे गलानी सुंदर देखाउ रे कछवा का जाई होनी भितर को खोला छी के खोला छी एटा हम के जामु गोली खाव जानत ना मुली उठा पठाई लागे अरे अरे आम पर छोड़े जी जामु गोली स्कूल हमर घर हो गलानी सही पदन थला बिनवा घर होई केते सब लगे सालेनी हां एटा छत बुलानी आमे खेल नथिला देखंदु हम स्कूल टाइम के तो मजा ना लेनु दीटा टेबल के लगे दीटा टूटे टूटे डाक थिला एटा भेज बोले दीटा गुड थिला गो ए नलको दीटा गो अच्छा ताले एई पानी भरना थिला एई तो पानी भरना थिला हां एई जेड़ा पुनाटा एई पानी भरना हां बोबरा आसी बोबरा फुल बाउल जेमी हेजी सेटा होची सेटा ऑफिस रूम आ सेपट होची टेंथ हम अष्टम नवम दशम गोटे रूम रे पड़ी समस्त चेंज होतन हम चेंज हेनु हां हम बैच वाला पूरा दुर्दांतिया क्लासरूम पूरा फटई देबे एटा मोर पड़िया प्रोग्राम एटा स्कूल पड़िया सेटा पिला खेलुचंती एबे पूरा से पर्यंत अछि एटा स्टेज स्कूल ले पिला माने करंती एनुअल फंक्शन सब हुए हेलो फ्रेंड्स ए वीडियोटा मो गाँव को जाके बनई थी पर अपलोड करना टाइम टी हो नथला एडिटिंग करके अपलोड करिया पे सो देखी थे आपण मुंडिया को गला आसिकी देखैली आसिला आसिकी भी देखई जो आम मुंडिया बोली सारूँ पलि आसचु बट मझी तक देखनी मझी तक भी मु वीडियो शूट करी माने एमती से वीडियो मुंडिया को जाई होबा भी कष्ट टिके मोबाइल धरिकी बट मु गोटा हाथ मोबाइल शूट करी नौली आ गोटे हाथ एमती जाऊली हेले मो भिडियोटा एडिटिंग बेले सब कटिगला जोटा कि भल जिनस थिला जोटा देखा से कटिगला अफसोस रहीगला जो देखे पार्लिनी मु दुख लगे एत कष्ट भिड बनई बट मुझे देखे पार्लिनी कौन करवा कटि तो गला गाँव को आगत गले मुझे आउ थे बनईदेवी देखी आपण मानक समस्त की सो कौन करवा बाय बाय जदि मो भिडियोटी आपण मानक भल लगुच तो लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे थी बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँ बेले मो नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन आप पहुँची पारे बाय बाय टेक केयर लव यू।